फेब्रुवारी तालनि पहिला सालमारि लाइथनाय कक्ति साल सेन्ट्रल बाजेट कारिमानि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन बाजेट न थिनांनि बाजेट हाकतर स्नामुंनि बाजेट हनै बीजेपी नि आदंग्रक कक सामानि तंगौ बाजेट न बस्कांगो नारगै जुब मोर्चा हाकतर गनांगै जुदा जुदा सामुंपुतां खलेन बागै चेंसावै रखा अबाहायकिनो तिनि फेब्रुवारी तालनि 2 सालमारि तांसल प्रदेश बीजेपी हाबानग बदलनि आदंग्रकनो लगियोतigi कगलाम सालमा पांदा खलाइका जुब मोर्चा हास्ते कमिटी मानजागैका प्रदेश जुब मोर्चानि काजको हायाकेबा एमएलए सुशांत देव खबै गुबुननि जुदा जुदा आदंग्रक असाल कगलाम सालाइमुंनि पाइथाग प्रदेश जुब मोर्चानि काजको एमएलए सुशांत देव शाखा सेंट्रल हापांनि बाजेट न लगेरिबुई चाजागै टाउन हल नग सिक्लारगनि मालेमंग पांदा खलाइजागनानि थांगै तंगौ फेब्रुवारी तालनि फाइनै बस्कांनि 7 सालमारिब मालेमंग पांदा टाउन हल नग खलाइजागनाय साकलाई रेखा एमएलए सुशांत देव আমরা সবাই অবগত আছি গতকালকে আমাদের পার্লামেন্টে ঐতিহাসিক একটা বাজেট পেশ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ফিনান্স মিনিস্টার নির্মলা সীতারামন মহোদয়া। সেই সুবাদে আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম দেশব্যাপী চলছে। যুব মোর্চার উদ্যোগে এই জনমুখী বাজেটকে সামনে রেখে আমরা আগামী 7 তারিখ আমাদের টাউন হলে আমরা একটা যুব সম্মেলন করব এবং এই ঐতিহাসিক জনমুখী বাজেটকে প্রত্যেকটা যুবকের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমাদের এই যুব সম্মেলন হবে এবং এই সম্মেলন একটা ঐতিহাসিক রূপ নেবে।